gusto ko real objects. So, reality kung gusto. So, inaanak ko kawiling nila, nag-invite na sila, nag-invite sila. Apply na yan, ang teacher. Kaya kawa, kailan ako sila natin. So, once pa niya, yan, mama, akong i-call. So, inaanak sila kawiling. So, tell name it. Name. Complete name. Complete name. Oh, true name. Oh, yun name. Vanessa. Ako. Vanessa. Kunin. Kunin. Name. Oh, rin. Okay. Go. True name. Ayan. Full name niya. Okay, middle name. Yes. Middle name. Yes, Mama. Ba. Middle name, mama. Ni. Middle name. Middle initial. Mama. Middle initial. Sa S. Sa A. Ni. Bakit Mon. B. So, mana. L. Banya. So, si Banya. O, saan yung tani? Ano nga pa? Banya si Q. So, implant sila kanang bangagan na rin mong ulo para imuhang brain cells or hair cells nga nasa brain mo connect ba para maka-hear kag sound or basta tanawa na dito bahin sa cochlear implant CI. So, pila nito old? 12 years old siya na operation. Sa where ganito? Philippine Hospital. General PGH Manila. Family, all family, papa, mama, brother, sister together. So, 5 sa family nandito sila para ma-aware sa iyang operation. So, pag all 12, so nag-practice na before that, na deaf na ka, so pwede nito nag-school? Elementary. MZen Christian School. So, huwag sila kabaw. Asam na mawin? Asam na? Where place? Banawa. Bana. Wa. Banawa. So, tell, elementary. Pero oral pa first. Where man school oral? Speak. Mission for the deaf. Katong ingon. Kaya hindi ka move na siya. Dito. Pero wag mo kabisita dito. Di ba wag kayo makabisita? Huwag ka itong mag-kuhan ba sa mga paper na ba, pa, a, i, sa W. A, so, A, then, up. So, muna pa-practice niya. Oral. Pero dili sa bawal sa language. Not allowed. Sa Madrid. Strict. Strict. Very strict si sister. Sa abali brother. So, sister, strict. So, tell, later, pila ka years nag-study sa mission, oral school. Okay, sit down na, sit down. Right. Okay, pila old nag-start? 4 years old siya nag-start. 4 years old. Pero na siya ay grade 8. Start dito kay difficult man yung kanan dito sa here. Pero here raman saan. Muna dapat itulog sa gapon sa elementary na. Kay basic para. Kamay pa. Old 4 years old. Up to grade high school. After kinder. Kinder to high school mission. MZen na din. Different. So, before sa katong operation dere, old 12. Sino na yung old mo now? 33. Diyan ito minus. 33 minus 8. Minus 12 equals pila?
1. 1, 2. Then, no. 2. Oh, di ba? 3, tama? So, 21 years na siya nasa yan. Cochlear implant. Ha? So, it takes millions. Hindi na taga 1,000 na. Kaya every 3 days, change now. Change Battery. 3 days. So, if wala na siya nga element or nga kanang instrument, dili siya ka-hear. Now, cannot hear yapon. So, atong issue daw para understand siya. Issue daw na to. Kasi, para sample. Magnet na siya ulo. So, mara siya para mo makabaw. Oh, so na si daw ang katong battery. Oh, different na daw ang battery new. Middle na gyapon ni middle. Another. So daghan na kag si daw na to. Oh, kaya every 3 days man i-change. So inana ka daw. For Kung kay 21 years. maintenance, repair, o kung sa pa nga updating, bandang mo na gyapon. 21 years, sir. For 21 years. Pila years. 12 years old bago siya na-start. And now, 21. Wala yung reality. Wala na sa likod mo. Wala yung kinahanglan natin pa kita. O, si tell niya, so nasa reserve. O, new na sa daw na reserve. O. Di, new now, pila na daw as sila. 8 mobile. Factory. O, battery na. Different. Full charge sa factory. O, full charge. So, muna na siya technology. The same technology, cellphone, no? New update. So, muna kung i-contact ba niya para aware mo yung sa ayahan. Mine Machine. is one time I put together listen music YouTube. Listen sa music. Listen sa music. Rock and roll. Rock and roll to the world. Or Taylor Swift. Taylor Swift. Oh, so the same na music daw to. So nasa remote control. Remote control. Yung tanong na Palor. Lower. So inana siya ka high-tech. Spanish and check. Oh. Magnet po siya. So is check the so mo na iyang technology. Pero it takes inana ka mahal kay pagka 12 years old niya atong una nga mga battery dili pa inana, dili wala pa i-update. When change. Manya when change. When change. Man, it check. 2000 when man na na-arrive? When it is alive? When alive? Mga 2023? 2022? now, 2024 na. So past, wala na to na use. ay broken balloon. So, pila ka mong na broken na sa 12 ni from start 12, pila na mong na broken? 4 times na. 4 years. 4 years na last. times. One time ra. Okay. So mo na iyahang machine. So kung malos, difficult. How mo na need take care? How if malos? Oh, ma-responsible. Oh, so 10. So need 3, the same. Charger, old, past old. Ah. 2 all. Last time, 3 ka battery nga inani. Pero not to charging. Charge the same cellphone. Pero pass, katutulo, tulo. Ito pass ba? 3 man to. Charge to, bili. Di pa rin. Another new, 1 box. No, new technology now. Medel. Mo na ma-brand. So, mo na ang negosyo sa Medel. Kana mga business nila pang ang uban katong una ang isuot kato tell niya. So, hearing aid ra to. Lain ang hearing aid. Kana siya kay nagi siya implant. So, tinangan din dito kita. Asa ang imuhang profound nga ear. So, diri sa left side. Ang uban tag duha ka buok. So, duha ka milyones na. Kanya for your life na. Okay, imagine 33 years old na ron siya. 12 pa siya nag-start. Then now, 21 years. O tag-boxes niya ito una. So, kay mag-bring man siya para ma-show. Para maka-understand, aware mo kay inanaman sa kamahal. Pero now, nanay, free katong sa UC Med. Someday, have the operation pagka 2012 maybe o 2015. So, tulo ra kabuksan. Murag sponsorship ba? So, saya ha, dili yun. Kailangan personal, no? Ante support for that.
Sister brothers. Sister brother. Sister brother now, support you. So yasang brother, what? Ang iya mama, resign na dire? Retire na? Rest na now? Mama? No, panic. Wait. Sister. When start? Again? December 7. September 7, dito na dahil. Ako think ko, resign na. Retire na, wag dahil kasi now, good information. But Papa, where na work? Papa. Oh, Seman. si Man. Continue ragapon, si Man. Kumain niyo ha. 1 year and a half now. Continue. So, travel world. Yeah. Si Man. Captain, Papa? Captain? No. Enjoy na Ah. pa inside. Inside. So, first engineer. So, na sa si Man. Saya ha. Papa, kay siya man first. Ikaw man first, no? Next. First. First. Second, kapag Sister. sister. Where na ron work, sister? China. Thailand. 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 Thailand na kayo mga hang man dito man sa ko. Hindi na sa ko pabitin dito sa Thailand ana. Hang kayo makaon dito. Wala side dito. So, where man nga place Thailand? Bangkok. Bangkok, Sentera. Sa Thailand. So, pila na ka years Thailand, sister? Pila na ka years sister Thailand? Okay na. Course, education, 4 years. USC, sige na anak. Different. Okay. Third man, Christian ma'am. Yes. But brother, where na work? Singapore. Singapore? Now? Wala na din nag-drive sa Uber? Finish na. Grab? Wala na? Coffee. COVID. Go na sa Singapore. Close na. So, now, machine, aeroplano. What mo, machine, aeroplano? Inside, TV, and shell. So, mo na yung brother. Sa, murag aircraft maintenance. So, yung brother sa, where ka school, brother? Past graduate. Pilska. Philippines, State Aeronautics, something. Nana dito sa Lapu-Lapu. No? So, tell na to, what course gani nag-graduate ni mo direct sa CTO? Drafting to Karachi. So, drafting siya. So, where man ka nag-graduate? College of Technology. Drafting to Karachi. COT. Okay, dire, College of Education man sila. No? So, College of Technology siya. So, dito siya 4 years. But, first, when gani graduate? 2019. 2019. So, graduate siya to. Old pila pag-graduate? Old. 2014. 2014. So, 2014, graduate. So, where man nag-OGT? Where nag-OGT? Salaysay. Talisay. What man ang work sa OGT? Sa drafting? 3 years. Constitution. ARCS. 3 years. Architect. Muna art sa kanang artwork sa architect. Kanang i-order sa engineering. Ang na sila drafting. So, muna yung work sa OGT. But later, nag-graduate, where man yung ka-true nga nag-work before 2015? 1 year pa. 1 year, where man ka-work? 1 year ang Mandawi. In Mandawi. Mandawi. What man ang imong work? Top light. Top. Drafting. Draftsman or draftswoman ba? Ano man tuloy yapon. No? So what man ang intro? Building? Table, ito your light office. This one. So interior sa table. Sa Ito yung office. design office. Office. So mo na yung i-drawing dito. Kaya naman kada side kung saan kuan yan kita. Office. So mo na yung i-draw dito. So only one depth dito nag-work. Drafting. Ikaw na. So siya na dito. So how man independent later finish na 1 year, where next nag-work? Okay, 95 years. Where man na? Butang suwat. COPI 90. Lagi mo suwat. Para sila. Ay! Work where? First work. Second work. Third work. Okay, no work.
balihon ng permanente kaya sinyas, malain man. Pwede na mabalik mo na, ikaw na yung interpreter. Katong tayo suwing, asam day. Asam day. Rin na po, not number, work. 1 year. 1 year, utang. Katong pilang na kayer. 1 year. 1 year. Pila man salary? Chicken. Good. Half business, half billion, half pag-ibig. How benefits? Utang na. Haba. More. No secret. Ilan? More. Ako kang more. Pero ham na lagi SSS diha. Diha tamo ta pa. Ham SSS. PhilHealth, pag-ibig, number. All complete only ako na secret lang no problem para inform sila. Hindi abuse niya sa debt. One don't know. Okay. No need. So have. Yes, I have. Okay, fine. So pila na save ka money? 1 billion. Or small ra kaya ka nag-rent pa man no. Ya dito naman stay na tita. Tisa. Then Owner. pas, ito lapo-lapo ko man ni. Kani asa mo man ni Madawi. At home, par. Paano? Kani Hindi sa na pula po par. very paano? 3 right or 4 right. So very far, so not easy. So need budget money. Ano money? Stingy. Ano man? Yes. Naginilok. So ana, so what man ang ana? So dress? Saman pants? Like, home. Butang sports. What sports? What name? Adidas? Puma? Baseball? Softball? Ay. Adidas only. Pants. Ball, shoe, Money. Daghan order. But now, close. Ano naman? 2 months. Months. Pila na ka-months na nag-work na rin? 1 year. 1 year. 2021. What year? What year? Para clear. Para understand sila. Putang what year dali. Putang diya. Ano yung dali na so? When ba work? So pag COVID din ang time. Kita na. Kita tag ka ng eraser. Sino mo, boss? Three. So before then ni COVID, Half. 1/2. So then go home na kalito isa. Then karon transfer na sa Muwe na mo home now. Ako nung no, kasi buti magka-plan. Then man to, gondo na. Ako na luti na man din. Kahit itong gondo. S1. Utang para ako understand. Symphony. Lagi, Symphony Guadalupe, company. So near PSC. Mo na near PSC. So sa kondo. Kapila man nga floor? D-floor. Sige. 13. So tell na to. Dere. So nag-rent ka. But now 2023 out na end nag what month? What month? December and work. In work niya December March. So March the end. Here. Chopstick. Okay. Then what plan now?
if 2024 naman now, so nanay, mama, return naman ay work, school, ikaw like ka mag-continue school, the same education para assistant teacher. What is your idea with this? What is so now, what now? Finish naman experience good work. Work niya. If mabor naman finish ng work, what next plan? Para ako, curious. Sige, fine, no problem. Next, if tell mama mag-study second course education, fine na later, become the teacher assistant. Fine na. CPE, later course. Kaya man na, okay. Certificate of Professional Education. Kaya different man, at lang ka-education course. Different man na. Kaya only skill naman ang work. Future, different na. Kasi ba, teacher o need license later. Para have license, stay school. Kasi mama daw, engineer man, no? Chemical, engineer na. 5 years. The same tanduay. 5 years. Pag not man, kay brother, sister, wala man sa home. Ito, Ramios dito sa home now. No, ikaw ano sa? All sister, brother, ito ako Singapore. Ito Thailand, dito, Ramios. Nanay, already, pagka mo na, di ba? Kaya taan mo kayo, free floor, baklay dito na, elevator. Elevator, escalator. Or baklay. Pareha dia, building. Kira baklay. O lagi, back floor man, back from ground floor. How? Ha? So, anak, pass. Ground. Fine ra. So, ikaw mag-cook sa nanay. Ha? What time day? Now, AM. Then tulog. What time? No sleep. No sleep pa. Wala mo. No sleep. What time sleep? 1 hour. 1 hour. 1 hour. What time lagi sleep? Ini kagabi. Wala naman ka-work. So, ma-mood na ka later. If wala ka-work, mood man. I have Already. Study na. What studyhan mo? Program? Math, English. Kaya, understand. Why man ka nakatry sa katong accept sa teleperformance? Why man not-accept? Not informed? Next month ka. Hire pa. Hiring. So, contact rin ako. Tawag. Contact ako. Ako nung. Wala sila. Hindi panuli. 214 ba kabuk din? Invite lang na ko sa. Kato bet mga na engineer nga diha, nalibuto, yung ganing Jacel Jude. Ako niya nang invite ka mo para sika. Pero pasa na siya license, past teacher na siya license, but apply siya teleperformance. Teleperformance. But tech support, ang ang account nila na Globe man. Pass ang account, Netflix. Netflix, go naman sa India. So, transfer na. So, cancel na. Wala na sila na-pay. But only 6 months. Pass na work. Mas na continue. Kung matutim na ko nimo, if advice, good. Get ka. New nga course. CPE. Para fine. Ako inform mama. Para fine. Masunod naman. Ulo na ko 33. Lapas na sa kalendar. Fine. Kalendar. 8:31. Fine. Natural naman ako. Matured later. So, if they hire next month, October. October. Inform sila? Who inform you? Rachel. Sunod. Glass. But difficult man to. Maybe accepted man siya. But I want pass. Big so not pass 40 words per minute. 40 words per minute. How? 40. Awang pass. Awang ka-practice.
Kasi yun na computer. Wala niya, batid, pass. Then, man, wala ka anak, kaya non-voice man. So later na lang. So, para apply, kaya hotel na itong other na open, massage man to dito, Robinson's Galleria. Robinson's Galleria. So, that open na 20 ang kade. 20 yun na, start. But training first, past week, 1 week. 1 week. Then now, start sila. Okay. Till owner. Okay. Training some nga katong nata kay skill. Some skill naman. Kay no naman, aware naman. So, unsa pa other question ninyo about banya? So, wala. Kamo. Kasi, pangutan about sa iyang theory. Sa iyang experience. Sa clear implant niya. Sa man niyo ang pangutan na. Hindi pa kayo pangutan na. Kamu rin yung maestra. Sir. Di man na na. Ang mga parents di ko na sila, di-check na sila daan kung maka-afford ba. O ang sila sa willing sa sila masuporta sa iyang anak for the rest sa iyang life. So, tell daw how initulog sa cochlear implant. Tagtangon? Take ang. So, take a bath. Bawal. Waterproof, not waterproof. Outside. Before now, new. Pwede na ba? Wait. Fine na, allow na. Your case. Or maybe cover, protection. So if now ulan, full ra. Kung naman, then manat magbuka ang machine. So na siya po nag-machine kaya makunik na sa imong frame. Mo na adto ka sa profound imong nga. Yo na. Naay. So sa may pangutana. So mo Naay magnet sa sulsi mo. Naay magnet sa sulsi. What other question? Can she ka na answer na here bisag layo ka na? How distance sa mahir? How far? Ang hero near. Kahir far dito. Kahir sa 8 battery bago full charge. 4 hours. So 4 hours siya mag-charge. Dili siya ka-hair o wala. So 3 Pero days maka-hair sa siya gamay. limit or 2 days daw. Ay siya may nagkuha na na. So Yes, never sir. yung malos. Kaya Yes, ako daw na ang anak maka-hair wa siya without Anak na hair. lain. Kirkland. Auntie niya magpadanag boxes. Nga pila na ka years? 12? Na 21 years na siya karon. So pila na ka years na naghanag na save dito. Kanya, meaning na na-save nga mga box sa battery. Box. Pila ka box. Wala ka pila na ka years o 21 years naman. So di na ka naka-box na save dito. Pwede na tayo show later. Bring para later, para show only for hearing lang, para understand aware about cochlear implant. Kay natural man. Mean how soon? Later na lang, if have dito box na nag-hold na. Hold sa hold na, brain niya. Small. Para understand sila. Pila ka box, pila na ka milyon. Dollars. Sino na ito dito? Dito. YouTube. YouTube. Sige. So, name yan ng package Sonic.
lain pa Sonic, middle nga brand. Kaya naka-attend man kong seminar ani sa Thailand man ang kabaw ko sa mga cochlear nga mga name ba. Pero naging pamilya anak dere nga mamaligag mga mango, candy. Kanang yung tulo ka anak ko ron na inani. Pero gagmay pa kayo, mga 7 years old or 2 years old pa ba to? You should clean Sonic 2 regularly by wiping it with a soft, damp cloth. Don't use cleaning solutions. And take extra care when cleaning small parts, such as the battery contacts and microphone covers. Inspect the battery contacts regularly. To clean them, you can use the provided Dili, naman na siya. Ang contact, niya, pag-operation niya, na siya gibutandaan niya, na nag-change man. So, mo nagyan po na ang kumpanya. Na siya na, suki na ba? Para na Shopee, o siya yung palito na itong una, mo na siya yung paliton karon, di ba? So, suki na mo. Mo sa nila. Sir, ang million, sir, ang kanong pagpapera. Oh, pera. Kunya ka maintenance ni mo. Repair, maintenance, repair, updating. Oo, na kamahal. Bakit? Di, mong amiga. This one pa. Mana yan? Paminaw mo diha. Paminaw mo diha. Mo nang abak. Oo, that's fine na. Okay na. So, mo na ang abak. Siya ang ingon. Yan din. So, inana. Different kind sa daw. So, duha. So, same din mo na. Duha ka mo. CI nga machine. Kira na kabuk na. Kira na kabuk. Sonic. 2. So, duha na kabuk yan. Kuha na kung una daw ma-all. Ka na new. So, mo na yung machine. Or mo na use niya. So, mo na dito. Connected na din sa katong pag-operation. Basta, billions na siya. Kaya tingnan na ko yung tira. Wala na, magpapira ta sa UC Med. Free sila. Pero ang kanang mga parents, magpalit na mga na. Dili na tanan free. Kaya huwag mo ka ba, unsay next ba, unsay may tabo, ako ba gitang-tang yapon. Hindi mo gina-assurance sa tanan nga mo. Sakto ko na nagkakatagpuan sa philosophy. Mga kustingan nga ikanwa. Okay, thank you. So, ato nang i-send na later sila. Thank you. Ito na ito. Continue na ito. Both sides. Okay, matulog mo na. Pinaka-years. Para ito. So, para understand na. So, na siya. So, na siya yung magnet. Ay, okay. So, muna siya. This one is So, muna siya. So there na quadri sir sa ilalim sir sa iyang nay kuan may something like Instrument. Nga mo-connect na. pwede mo makatry sir. Joke lang sir oy. Curious. Okay, sige ha. Billion na sir no like 5 million. Thank you. Basta, liter o na naman anak, huwag mo kabaw. Ikata na.